साल से ये उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि अब हमारे कम से कम पाकिस्तान की हद तक और कुछ बाहर भी लोग इससे मुतासिर हुए हैं और वहाँ भी जो है वो अदबी और इल्मी मेले मुनक़िद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी कई शहरों में 2 रोज़ा 3 रोज़ा जो है आलमी कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं, जो बहुत ही खुशाइंद बात है। और जाहिर है कि जो चराग इन्होंने जलाया है उसकी रोशनी जगह जगह फैल रही है और नई नस्ल ख़ास तौर पर इससे मुतासिर हो रही है, जिसका हमें चाहिए कि इस चराग को हमेशा रोशन रखें ताकि इसके मकासद जो हैं वो पूरे हो सकें। और इसमें आर्ट्स काउंसिल जो है वो काफ़ी कामयाब है और इस पर हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। है कि इसमें अगर गौर करें तो इसके बहुत ही मस्बत और बहुत खुशगवार असरात मरतब हुए हैं। हमारे यहाँ एक किस्म का ये सिलसिला था और बहुत तशवीश का मकाम था कि हमारा अदब, हमारी सकाफ़त और तहज़ीब इसमें एक डिवाइड जिसे आप कहते हैं ना, तकसीम होती चली जा रही है। नौजवान और नई नस्लों बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ख्वाह उनकी मौसीकी हो, ख्वाह उनका अदब हो, और इसी तरीके से जो बड़े उम्र के लोग हैं वो। लेकिन इसमें हमें एक चाहिए ये था कि कोई इसको जोड़े। और मेरा ये ख़्याल है कि इन 15 सालों में जो बड़ा कमाल, अहमद शाह एक दूर तक देखने वाला शख्स है, उसने महसूस किया कि हमें इसमें अपने नई नस्ल को शद्दमत के साथ शामिल करना पड़ेगा, सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि काम के लिए, ताकि वो न सिर्फ ये कि इस तरीक़े की चीज़ें मुनक़िद करने में भी मदद दें, बल्कि जो उसमें लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, तख्लीक़ी जौहर रखते हैं, सलाहियत, वो सब काम आ जाएं। चुनांचे ये बहुत अहम काम हुआ है और इसके असरात तो आप देखिएगा। फिर इसमें आलमगीरियत आ गई, यानी ये जो एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था, मैं तो पूरे 15 बरस से यहाँ हूँ, हर उसमें मैं शरीक रहा, मगर अब ये आलमगीर सतह पे जा रहा है। और आप ये देखिए कि अब ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में भी और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये मुनक़िद होंगी, यानी उर्दू कॉन्फ्रेंस जिसे आप कहते हैं। ये तो बहुत ही मस्बत काम है माशाअल्लाह। अहमद शाह ने ये जो शम्मा जलाई है, ये पूरे पाकिस्तान से और दुनिया से लोग आते हैं, अदीब आते हैं, राइटर्स आते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे यहाँ बातें होती हैं, सवाल उठाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उर्दू का फ़रोग़ ही नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी ज़बानों के फ़रोग़ के लिए और ख़ुद अदब के फ़रोग़ के लिए और अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ के लिए ये इंतहाई अहम है। नई नस्ल को एजुकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारा विरसा क्या है और उसकी हिफाजत कैसे की जाए। देखिए, 1.5 अशरा गुज़र चुका है, ये 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं और ओवर द पीरियड ये बहुत इवॉल्व हुई है, इर्तिक़ा इसने देखा है। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे हर बार एक कोई नया बेंचमार्क तय करना होता है कि मौजू के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, आने वाले स्कॉलर्स के हिसाब से और सोशियो पॉलिटिकल हालात के हिसाब से ये डिज़ाइन की जाती है। ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए तो बहुत इस एतबार से अच्छी है कि सारा शहर यहाँ आता है, अपने पसंदीदा अदीबों से, शायरों से मिलता है, उनके कलाम से लुत्फ़ उठाता है, मुशायरों में शिरकत करता है, नशिस्तों में बैठता है। इसके साथ ही एक और भी बात है कि पूरे पाकिस्तान के जो लिखने वाले हैं वो यहाँ आकर जमा होते हैं। ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान में सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसको देखकर बाकी फेस्टिवल्स ने जन्म लिया है और तकरीबन इसी फॉर्मेट पे सब कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा है। देखिए ना, 4 दिन तक पूरे पाकिस्तान के स्कॉलर्स, अदीब, शायर, नक्काद यहाँ आके बैठे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, मुकालमा हो रहा है, बहस हो रही है, नए दर खुल रहे हैं। तो ये चीज़ और तो कहीं नहीं मिलती है। अब पाकिस्तान में शायद ये एक ही मरकज़ रह गया है जहाँ मुकालमा हो सके और बहस हो सके। थैंक यू। देखें जी, बात दरअसल ये है कि ये उर्दू अब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, और उर्दू न सिर्फ ये कि पाकिस्तान
हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक में उर्दू बोली जाती है। तो इस उर्दू कॉन्फ्रेंस से और उर्दू अदब से ये फ़ायदा पहुंच रहा है कि हमारे हम जो कुछ चाहते हैं या हमारे पैगाम जो हैं वो पूरी दुनिया में पहुंच रहेंगे, चाहे वो नावल की शक्ल में हो, शायरी की शक्ल में हो या अफसानों की शक्ल में हो। बताओ आज से 14 साल पहले पाकिस्तान में एक तारीख़ी काम शुरू हुआ। अपने अदब, अपनी सकाफ़त, अपनी ज़बान और अपने रहन सहन उसको इर्तिक़ा की तरफ जाने और उसके माजी का जायज़ा लेने के लिए आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह की सरबराही में हम गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स और आर्ट्स काउंसिल के एक्टिव लोगों ने मिलकर 14 साल से ये रिवायत कायम रखी हुई है। अकनाफ आलम से अदीब, शायर, वो लोग जिनके सुनने और जिनको देखने की तमन्ना करते हैं कराची के लोग, उन सब का यहाँ इज्तिमा होता है हर साल। और इस बार 15वीं साल में ये आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है। 3 दिन से यहाँ एक इज्तिमा आम इतना लोगों का वो जम्ब गफ़ीर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम अपने अदब से, अपने ज़बान से, अपने कौमी रहन सहन से और अपने आपस के मोहब्बतों को कायम रखने की ख्वाहिशमंद है। हर ज़बान, हर लहजे, हर रहन सहन के लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो सिंधी हों, पंजाबी हों, पठान हों, बरावी हों, बलोची हों, सराइकी हों और उर्दू बोलने वाले हों। इन सब का एक जगह जमा होना यही उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस का एक बुनियादी मकसद है। तमाम ज़बानों और उर्दू ज़बान कहाँ पहुँची है, कहाँ जाएगी, उस सब का ये एक निशान राह है। और इसे कायम करने में, इस जारी रखने में आर्ट्स काउंसिल के साथ साथ आर्ट्स काउंसिल के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान और कराची की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम अपने आप को नहीं, उन लोगों को मुबारकबाद देते हैं जो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ आते हैं, शरीक होते हैं और यहाँ इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं कि मशाहिर अदब, ज़बान के लोग, शायरी के लोग, मौसीक़ी के लोगों से मुलाकातें करते हैं, उनके ऑटोग्राफ्स देते हैं, उनकी तस्वीरें। आज तीसरा दिन है, कल इसका आखिरी दिन होगा और मुझे यकीन है कि वही आलम होगा यहाँ शाम में भी कि लोगों को बैठने की जगह नहीं होगी। तो लिहाजा जो यहाँ इस सेशन में आना चाहते हैं वो अपने सेशंस मार्क करके तशरीफ़ लाएँ और वक्त से पहले ज़रा सा आएँ ताकि नशिस्तों का एहतमाम उनके लिए हो सके। शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये बताना चाहूँगी, बड़े फ़ख्र है हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो मेरे ससुर हैं डॉक्टर नईमुद्दीन, आज एक तो छोटी सी उन्होंने स्पीच भी दी इस कॉन्फ्रेंस में, दूसरा आज हम सब के लिए, हम सब घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे ससुर की आज पहली किताब शाया हुई है। वो बच्चों के शायर भी हैं, तो हम चूँकि हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, तो मैं चाह रही थी और वो भी चाह रहे थे कि उनके सारे पोते पोतियाँ जो हैं आज उनके साथ शामिल हों। तो यही वजह थी कि मैं अपने सारे तीनों बच्चों को आज लेके आई हूँ ताकि जो है वो हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि जब उनकी पहली किताब शाया हुई थी तो उनके सारे घर के सारे बच्चे उनके साथ थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हम सब के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। फिर ना बोल पड़े। मेरा ख्याल है कि एक अच्छी एफ़र्ट है। अब इसके फ़ायदे कितने हो रहे हैं और कितने नहीं, एक तो इस पर साइंटिफिक सर्वे और रिसर्चेस भी होनी चाहिए ताकि पता चले। लेकिन एक बात तो तय है ना कि मुल्क भर से, बल्कि बैरून मुल्क से भी अदीब, दानिश्वर, लिखने वाले, अच्छे बड़े लोग आते हैं, सोचने वाले, और वो आकर अपने जूनियर से मुखातिब होते हैं। और ये इस तरह से नॉलेज और आगही को ट्रांसफ़र करने का भी एक अमल है जो उन तक पहुंचता है, और उनको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने का भी एक अमल है जिसमें वो कल इनकी जगह लेना चाहेंगे, वो अच्छे राइटर बनना चाहेंगे, वो इस स्टेज पे आना चाहेंगे जहां आज उनके सीनियर्स हैं। तो मेरा ख्याल है इसको हम किसी भी तरह से ये तो नहीं कह सकते कि इसका फ़ायदा नहीं है, यकीनन इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इन फ़ायदों को बहुत अच्छी मनसूबाबंदी से बढ़ाया जा सकता है।
اور دوسری بات ہے کہ یہ صرف اردو کانفرنس نہیں ہے، اس کے اندر سندھی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر انگلش کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں عمروں کی تقسیم نہیں ہے، بچوں پر بھی بات ہو رہی ہے، خواتین کے ادب پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو ہر طرح کے موضوعات اس میں سمو دیے گئے ہیں، اور بہت اچھی کوشش ہے میرا خیال ہے. تھینک یو. دیکھیں جی، اس کے فوائد پر میرا تو خیال ہے بہت کوئی سائنٹیفک سروے یا ریسرچ ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں، لیکن ہم جس طرح سمجھتے ہیں کہ اردو ادب اور ادب کے مختلف اسلوب ان پر بات ہوتی ہے، ایکٹیویٹی رہتی ہے، سینئرز آتے ہیں اس اینڈ پر، وہ اپنی باتیں کرتے ہیں، جونیئرز اس اینڈ پہ آتے ہیں اور وہ ان سے انسپریشن لیتے ہیں، ان سے تحریک لیتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھتا ہوگا. اب یہ پیچھے آوازیں آ رہی، دوبارہ لے لیں. کہ کہیں بھی اظہار رائے ہو رہا ہو، اس سے ہمیشہ اچھے نتائج نکلتے ہیں کہ جو بھی مختلف لوگ مختلف تجاویز دیتے ہیں اور مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے اور ارباب حل و عقد اس کی روشنی میں اپنی آئندہ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. عالمی اردو کانفرنس میں سارے موضوعات پہ پوری طرح احاطہ کیا جا رہا ہے، جس میں بچے بڑے، افسانہ، کہانی، ناول نگار سب چیزیں ہیں. اس لیے اس سے بڑے بڑے جو تجربہ کار نقاد اس میں باتیں کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، شاعر حضرات اپنی شاعری سنا رہے ہیں. تو یہ اسی سے تہذیب و تمدن کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں اور ایسی کوششیں ہمیشہ لاحق تحسین ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. جی، اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اردو پاکستان میں تحریریں آ رہی ہیں ہمارے سامنے افسانے کی صورت میں یا شاعری کے، اس میں ہماری زبانوں کے اثرات موجود ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے ہندوستان میں دوسری زبانوں کے ساتھ جڑ کے دوسری آگے بڑھ رہا ہے ادب کا سلسلہ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ ان زبانوں کی وجہ سے ہماری جو یہاں پہ شاعر اور ادیب ہیں اس میں ایک تو ہم آہنگی بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، نہ صرف ان میں بلکہ جو ہمارے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں یہاں لٹریچر فیسٹیول میں، ان کو بھی بہت زیادہ اس میں کشش محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ یہاں پہ کراچی جو ایک منی پاکستان ہے، یا مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں، وہ جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اردو بولنے والے ادیبوں کے ساتھ، ویسے تو کم ہی ملتے ہیں، مگر جب ایسا پلیٹ فارم سامنے آتا ہے تو بہت سارے سندھی، پنجابی، پشتو اور بلوچی کے ادیب ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور اپنی لکھی ہوئی چیزوں پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں، جس سے بہت اچھے اثرات جو نمودار ہوتے ہیں ہمارے ادب پہ بھی. اور اس کے علاوہ ہماری اردو اور ان دوسری زبانوں کے تعلقات کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، اس کے علاوہ ہماری جو دوسری قومی زبانیں ہیں ان کے لٹریچر پہ بھی بہت نمایاں اثرات پڑتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں پنجابی ادب پہ اب ہو رہا ہے یا پشتو پہ دوسرے پہ، اس میں دنیا بھر میں جو لٹریچر تخلیق ہو رہا ہے پنجابی میں یا دوسری زبانوں میں، وہ بھی سامنے آتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. جی، اوور آل جو پاکستان کی سطح پہ اردو کانفرنس ہوتی ہے، اس میں دنیا بھر میں تو جو میسیج ایک پازیٹیو جاتا ہے وہ تو ضرور جاتا ہے، لیکن خود پاکستانی گورنمنٹ کو اور اداروں کو بھی یہ میسیج آتا ہے کہ جو ہماری سوچ کی زبان ہے، جیسے آج ہم بچوں کی جو ہے وہ ایک کانفرنس میں ہم شامل ہوئے تھے 21ویں صدی میں بچوں کے ادب پہ، جو ہمارے خواب کی زبان ہوتی ہے بیسکلی وہ ہماری زبان ہے، وہ بچہ ہو یا بڑا ہو. ہم اپنی زبان سے دور ہو گئے. جب تک ہم اپنی زبان کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے، ہم علم و ادب اور تحقیق اور سائنس میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا یہ میسیج ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے ہمیں اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، یہ اردو کانفرنس جو عالمی کانفرنس ہے، یہ یقیناً محمد احمد شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کا کارنامہ ہے جو 15 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے. اس میں کوئی تعطل نہیں آیا ہے
اور اس کانفرنس کی کامیابی اور وسعت ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اگلے سال اس میں مزید اضافہ ہوگا. بہت بہت شکریہ پی ٹی وی آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا. اردو کانفرنس کا آغاز کل ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے اس کا افتتاح کر دیا اور اردو کانفرنس کے آغاز ہونے کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ کراچی شہر جو ہے، کراچی شہر میں اب 3 عیدیں ہوتی ہیں. ایک عید جو ہے وہ اردو کانفرنس کی عید بھی ہے. پوری دنیا سے اردو کے زوما، ادیب، شاعر جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی چھٹیاں کرتے ہیں کہ کراچی کی عالمی اردو کانفرنس میں شرکت کر سکیں. ساتھ ساتھ یہ کہ چونکہ یہ اردو کانفرنس صرف ایک ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں صرف اردو کے بارے میں ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہوں یا وہ باتیں ہوتی ہوں کہ جو صرف ادب کے حوالے سے ہیں یا شاعری کے حوالے سے ہیں. معاشیات، سماجیات اور ماحولیات، اس مرتبہ ہم نے اس ساری چیزوں کو اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. ہر مرتبہ ہمارے سامنے ایک نیا ٹارگٹ ہوتا ہے اور ہم اپنے ٹارگٹ کو خود ہی بیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس اردو کانفرنس کو پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے تحت ہم پاکستان کے دیگر شہروں میں لے کے جا رہے ہیں. جنوری میں ہم اس کو گوادر میں کریں گے پاکستان لٹریچر فیسٹیول، اور اس میں بھی اردو کانفرنس ہوگی. اس کے بعد لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، گلگت بلتستان میں، اور اس کے بعد پھر امریکہ اور کینیڈا کے مختلف شہروں میں. 14 اگست میں انشاءاللہ ہم دبئی میں اس اردو کانفرنس کا پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے تحت انعقاد کریں گے تاکہ پاکستان کا وہ سافٹ امیج ڈیولپ کیا جائے کہ جو دراصل قائد اعظم اور علامہ اقبال کا سافٹ امیج تھا. وہ روشن چہرہ پاکستان کا پیش کیا جائے کہ جو دراصل ایک روشن چہرہ ہے، ایک ایسا چہرہ ہے کہ جو تعلیم کے حق میں، معاشیات کے حق میں، سیاسیات کے حق میں، ان ساری چیزوں کے حق میں ہے. ہم پاکستان کے اس چہرے کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.